இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆகவே all of us can please be stand and we can sing song number 3. மூன்றாவது பாடல் நம்ம பாட போறோம். தம் கிருபை பெரிதல்லோ. அதில் கடைசி சரணத்தை மட்டும் நாம் பாடி நாம் அமர்ந்து கொள்ள போகிறோம். அதற்கு பின்பதாக தேவனுடைய செய்தியை நாம் கேட்க போகிறோம். ஸோ தம் கிருபை பெரிதல்லோ மூன்றாவது பாடல், 5வது சரணம் மட்டும் நம்ம பாட போகிறோம். அவர்கள் வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். Telugu translation, I think Brother Emmanuel has not yet reached. Brother Sharon will. We are grateful to the Lord for helping this testimony to enter another new year. இந்த சாட்சியானது இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு புதிய வருடத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்க கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். సంఘముగా దేవుడు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించడానికి ఆయన చేసిన మేలును బట్టి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. Every time we enter to another new year, we must examine whether we are also growing accordingly. ஒவ்வொரு புதிய வருடத்திற்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்கும் பொழுதும் அதை போலவே நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா என்று நாம் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించే ప్రతిసారి కూడా మనం ఆత్మీయ స్థితిలో కూడా ఆ విధమైన వృద్ధి ఉందా లేదా అనేటువంటిది మనం పరీక్షించుకోవాలి. During the time of prayer and thanksgiving, we hear that this testimony has entered into another new year, completing 11 years of its testimony. தேவனை நன்றி செலுத்தி ஆராதிக்கிற சமயங்களிலே இந்த சாட்சியானது 11 வருடங்களை முடித்து இன்றைக்கு 12வது வருடத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்கிறது என்பதை நாம் கேள்விப்பட்டோம். దేవుని ఆరాధించే సమయంలో 11 సంవత్సరాలు దేవుడు కాపాడి 12వ సంవత్సరంలో ప్రవేశింపజేశాడు అనేటువంటిది మనం వింటూ వచ్చాం. And you may ask me, why is it so important that we must also grow according to the number of years the assembly has put on? இந்த சபையானது இவ்வளவு வருடங்களாக அது வளர்ந்து பெருகியிருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றவாறு நாம் ஏன் வளர வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அங்கே சிந்தித்து பார்க்கலாம். ఎన్ని వార్షికోత్సవాలు జరుపుకుంటామో అదే విధంగానే మనం ఆత్మీయంగా కూడా అటువంటి వృద్ధి చెందాలి అని ఎందుకు అని చెప్తున్నానంటే
How many of you all like your children to be dwarfed, that is not growing at all? ஒருவேளை உங்களில் எத்தனை பேர் என்னுடைய குழந்தை வளரவே வேண்டாம் என்று விரும்புகிறீர்கள்? మీలో ఎంతమంది మీ పిల్లలు ఎదగకూడదని అనుకుంటారు? After they born, அவர்கள் பிறந்த பின்பதாக, వారు పుట్టిన తర్వాత, after 2-3 years, 2 வருடங்களுக்கு பின்பதாக, 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత, baby is not going to walk, இந்த குழந்தையானது நடக்கவே இல்லை, ఒకవేళ ఆ బిడ్డ నడవకపోతే, or it's not talking, அது பேசுவதும் இல்லை, ఒకవేళ మాట్లాడకపోతే, how grieved you will be. உங்களுக்கு எவ்வளவு வருத்தமாக காணப்படும் அது. మీకు ఎంత దుఃఖం పుడుతుంది? What will you do? நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? మీరేం చేస్తారు అప్పుడు? You will rush the child to a pediatrician. நீங்கள் உடனடியாக இந்த குழந்தை மருத்துவரிடத்திலே உடனடியாக அந்த குழந்தையை அழைத்து செல்வீர்கள். మీరు వెంటనే పిల్లల వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. Because the child is somehow retarded. ஏனென்றால் இந்த குழந்தை ஏதோ ஒரு விதத்திலே அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఎందుకంటే ఆ శిశువు ఎదగాల్సిన రీతిలో ఎదగాలి. All children also be quiet. It's something for you also. நான் சொல்லக்கூடியதான வார்த்தையானது உங்களுக்கும் தான். குழந்தைகளே, நீங்கள் சற்று அமைதியாக இங்கே இருக்க வேண்டும். చిన్న పిల్లలు దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. మీరు కూడా నేర్చుకోవడానికి ఒక విషయం ఉంది ఇందులో. Even so, the Lord is saying, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் விதமாக சொல்கிறார், కాబట్టి దేవుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, that you have to be born into his family first of all. நீங்கள் இந்த குடும்பத்திற்குள்ளாக முதலாவது நீங்கள் பிறக்க வேண்டும். మొదటిగా ఈ కుటుంబంలో నువ్వు జన్మించాలి. See, if you see another neighbor's child not growing, உங்களுடைய அயலகத்தாருடைய ஒரு குழந்தையானது ஒருவேளை அது வளர்ச்சி அடையாமல் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, నీ పొరుగు వాని పిల్లలు ఒకవేళ పెరగకుండా ఉండటం నువ్వు చూసుంటే, after 3-4 years or 5 years it's not walking or talking, you will only feel pity for it, and then that's all, you will forget about it. அது ஒருவேளை 2, 3, 5 வருடங்களுக்கு பின்பதாக அது நடக்கவில்லை, பேசவில்லை என்றால் ஒருவேளை உங்களுடைய இதயத்திலே ஒரு சின்ன வருத்தம் காணப்படும். அதோடு அது முடிந்துவிடும், அவ்வளவுதான். 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత లేకపోతే 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడకపోయినా నడవకపోయినా దాన్ని చూసి మీరు మనసులో అయ్యో అనుకుంటారు, కానీ అంతకు మించి ఏం చేయలేరు. But if it's your own child, ஆனால் அது உங்களுடைய சொந்த குழந்தையாக இருக்கிற பட்சத்தில், అయితే నీ సొంత కుమారుడు అయితే, you don't see your child growing. உங்களுடைய குழந்தையானது வளருவதை நீங்கள் பார்க்கவில்லை. నీ బిడ్డ ఎదుగుట నువ్వు చూడకపోతే, And even when it goes into school, அது அங்கே பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது, లేకపోతే వాళ్ళు పాఠశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు, when it is studying first standard, அங்கே முதல் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது, 1వ తరగతి చదివేటప్పుడు, it's not passing, அது அங்கே பாஸ் பண்ணல, వారు ఉత్తీర్ణులు అవ్వకపోతే what will happen? என்ன நடக்கும்? ఏమవుతుంది? It is failed and it stays back in the same class. அங்கே அந்த குழந்தையானது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயில் ஆகி மறுபடியும் அதே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல அமருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ఫెయిల్ అవుతూ మళ్ళీ 1వ తరగతి చదువుతూ ఉంటే మీకేమనిపిస్తుంది? How many children have had your results now? You all wrote your final exams. How many of you all have got your results? இங்க எல்லாரும் நீங்க வந்து அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிருக்கீங்க. எத்தனை பேருக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சு? ఇక్కడ ఉన్న పిల్లల్లో చాలా మంది ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు. మీలో ఎంత మందికి ఫలితాలు వచ్చాయి? Pass or fail pani? பாஸ் ஃபெயிலா? பாஸ். పాస్. Look at his face full of joy. பாருங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா பாஸ் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ఉత్తీర్ణుడైన కారణాన్ని బట్టి చాలా సంతోషంగా చెప్పాడు. Now why is he so happy? ஏன் அவனுக்கு அவ்வளவு அதிகமான சந்தோஷம்? ఎందుకంత సంతోషం? Because not only he gets passed, but he also gets promoted to another class. அந்த பையனானவன் அங்கே பாஸ் மாத்திரம் பண்ணல, அதுக்கப்புறமாக புதிய அந்த வகுப்புக்கு அங்கே ப்ரமோட் பண்ணப்படுகிறான். ఉత్తీర్ణుడు అవడం మాత్రమే కాకుండా తర్వాత క్లాస్ కి ప్రమోట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి. Of course, when he comes and says to his neighbor's mother, அந்த அயலகத்தாருடைய தாயாரிடத்திலே இந்த பையன் வந்து விதமாக சொன்னான் என்றால், ఒకవేళ పొరుగు వారిని తల్లికి ఈ విధంగా చెప్తే, "Auntie, I passed." நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டேன், ఆంటీ నేను పాస్ అయ్యాను అని చెప్తే, she will pretend maybe most probably and or otherwise genuinely be happy about his passing. அவன் இந்த விதமாக பாஸ் பண்ணிவிட்டதை குறித்து ஒருவேளை அவர்கள் மிக சந்தோஷமாக இருப்பதை போல காட்டலாம், அல்லது உண்மையாக கூட அவர்கள் சந்தோஷப்படலாம். వారు సంతోషం మాత్రమే చూపించవచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ సంతోషం మాత్రమే చూపించవచ్చు. But if our own child is not passed, ஒருவேளை அவருடைய சொந்த குழந்தையானது பாஸ் பண்ணல, అయితే నీ సొంత బిడ్డ పాస్ అవ్వకపోతే ఎలా అనుకుంటారు? even the news of this boy passing and he has come and shared it with the auntie, she will not be happy. இந்த பையனானவன் பாஸ் பண்ணதை வந்து அந்த ஆண்டிட்ட சொன்னாலும் கூட அவர்களுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் இல்ல. పాస్ అయిన పిల్లోడు వచ్చి పాస్ అయిన పిల్లోడు వాళ్ళ అమ్మకి నేను పాస్ అయ్యానని చెప్తే వాళ్ళకి ఎంతో బాధేస్తుంది. That's all she'll go away. சரி அப்படியா, சரி ஓகே அப்படின்னு அப்படி போயிடுவாங்க. అవునా సరే సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళు దాటేస్తారు. Why? She is sad in her own heart because her own child is not passed and promoted or going to another
new class. அவருடைய சொந்த குழந்தையானது பாஸ் பண்ணி மேல் வகுப்புக்கு செல்லாமல் இருப்பதினாலே அவருடைய இதயமானது மிகுந்த வருத்தத்திலே இருக்கிறது. ఆమె సొంత బిడ్డ పాస్ అయ్యి తర్వాత తరగతికి వెళ్ళని కారణాన్ని బట్టి ఆమె మనసులో బాధ ఉంటుంది. Even so, God is grieved about his own children. இதை போலதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகளை குறித்து அவர் கவலை உள்ளவராய் இருக்கிறார். అదే విధంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆయన సొంత బిడ్డల విషయంలో అదే విధమైన బాధ కలిగి ఉన్నాడు. Just like if it's your own child, you take it to the doctor, you see that some increment tonic is given or some appetizer is given so that the child may take more food and begin to grow. Even so, you will come to a certain person who is expert in that. இந்த விதமாக இந்த குழந்தையானது டாக்டர் இடத்திலே அழைத்து செல்லப்பட்டு ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுத்து அது நன்றாக வளருகிறது, நன்றாக பசிக்கிறது, நன்றாக சாப்பிடுகிறது என்பதற்காக அவர்கள் நினைக்கும் பொழுது மிகச் சிறந்த ஒரு குழந்தை மருத்துவரிடத்திலே தான் அவர்கள் அந்த குழந்தையை அழைத்து செல்கிறார்கள். వాళ్ళ బిడ్డ ఏ విధంగా సరిగ్గా తినకపోయినా సరిగ్గా ఎదగకపోయినా కానీ బాగా తెలిసిన మంచి వైద్యుడి దగ్గరికి లేకపోతే అన్ని తెలిసిన వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి సలహాలు అడుగుతారు. Even so, if you bring your own child to the Lord Jesus Christ, who is an expert in all growth, in all spiritual growth. இந்த விதமாக நீங்களும் கூட உங்களுடைய சொந்த குழந்தையை இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே கூட அவர்கள் ஆவிக்குரிய விதத்திலே சகல விதத்திலும் வளர்ந்து பெருக வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள். అదే విధంగా సమస్త విధాలైనటువంటి జ్ఞాని అయిన దేవుని దగ్గరికి నీ బిడ్డలను తీసుకొస్తే ఆయన అన్ని విషయాల్లో సలహా ఇవ్వగలడు. You can be fully confident that he will help you and enable you to help you to grow up your child. உங்களுடைய குழந்தையானது இந்த விதமாக வளர்ச்சி அடைவதற்கு அவர் முழுமையுமாக அவர் உதவி செய்வார், அவர் வல்லமை உள்ளவர் என்பதை குறித்து நீங்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவர்களாய் இருப்பீர்கள். మీ బిడ్డ ఎదుగుదల విషయంలో ఆయన ఖచ్చితంగా సహాయం చేస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకం మీరు పెట్టుకోవచ్చు. But before that, before he takes over the child, you must be born again, your child must be born again. ஆனால் இந்த விதமாக நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிலே கொண்டு வருவதற்கு முன்பதாக அந்த குழந்தையானது நீங்களும் குழந்தையும் மறுபடியும் கண்டிப்பாக மறுபடியும் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். అయితే దానికి ముందు దేవుడు బాధ్యత తీసుకునే దాని ముందు నువ్వు అలాగే నీ బిడ్డ కూడా తిరిగి జన్మించేటువంటి అనుభవంలో ఉండాలి. So the Bible says something about being born again. ஆகவே இந்த வேதாகமமானது நாம் மறுபடியும் பிறப்பதை குறித்து அங்கே பேசுகிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథం మారు మనసును గురించి చెప్తూ ఉంది. What does that mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? దాని అర్థం ఏమిటి? You're born into the very family of God. இந்த தேவனுடைய குடும்பத்திலே நீங்கள் பிறக்கிறீர்கள். దేవుని యొక్క స్వకుటుంబంలో మీరు ఖచ్చితంగా జన్మించాలని. If you believe that Jesus Christ is your God, you're born into his own family. நீங்கள் இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் தெய்வமாக நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவருடைய சொந்த குடும்பத்திலே நீங்கள் பிறக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన క్షణం నుంచి ఆయన సొంత కుటుంబంలో మీరు చేరి ఉంటారు. If you believe in what is written about the Lord Jesus Christ in the Bible, all that is written about the Lord Jesus Christ in the Bible, you're born into the family of God. நீங்கள் இந்த வேதாகமத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது இந்த தேவனுடைய குடும்பத்திலே நீங்கள் பிறக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవన్నీ మీరు నమ్మి ఉంటే ఈ విధంగా ఆయన కుటుంబంలో చేరి ఆయన ఇచ్చిన భాగ్యాలను పొందగలరు. You must believe that he is your creator. அவர் உன்னுடைய சிருஷ்டி என்பதை சிருஷ்டிகர்த்தா என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ఆయన మీ సృష్టికర్త అని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్మాలి. You must believe that he is the only God. அவர் மட்டுமே தேவன் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ఆయన మాత్రమే దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని నమ్మాలి. I'm not saying this from my own by my own intelligence or my own understanding. இதை நான் என்னுடைய சொந்த ஞானத்திலேயோ புரிந்து கொள்வதிலேயோ நான் சொல்லவில்லை. ఇది నా సొంత మాటలతో నా సొంత జ్ఞానంతో నేను చెప్పట్లేదు కానీ Now I'm asking brother to read from Isaiah chapter 45 verse 22. நீங்கள் ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். యెషయా గ్రంథం 45వ అధ్యాయము 22వ వచనాన్ని చూద్దాం. Isaiah chapter 45 verse 22. యెషయా గ్రంథం எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை. భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి. దేవుడను నేనే, మరి ఏ దేవుడునూ లేడు. பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் சொல்றார். భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూడండి అంటున్నాడు. Look unto me, be saved all you ends of the earth.
பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார். భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి అంటున్నాడు. Why is he saying that? ஏன் இவ்விதமாக அவர் சொல்கிறார்? ఎందుకు ఈ విధంగా అంటున్నాడు? He is calling out unto you. அவர் உங்களை பார்த்து அவர் அழைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ఆయన నిన్ను చూసి పిలుస్తూ ఉన్నాడు. And he is saying, you look unto me. நீ என்னை பார் என்று அவர் சொல்கிறார். నీవు నన్ను చూడు అని I పిలుస్తున్నాడు. alone can save you. நான் மட்டுமே உன்னை ரட்சிக்க முடியும். నేను మాత్రమే మిమ్మల్ని రక్షించగలను. First, what does it mean? அதனுடைய அர்த்தமாவது என்ன? దాని అర్థం ఏమిటి? Every person who is born in this world is born into a great danger towards the which they are heading. இந்த உலகத்திலே பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனும் நாம் மிகுந்த ஆபத்து நிறைந்ததான ஒரு பிரயாணத்திலே நாம் காணப்படுகிறோம். ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి మనుషునికి ఒక గొప్ప అపాయము ఉంది. What is that great danger? அந்த பெரிய ஆபத்து என்ன? అది గొప్ప అపాయం ఏమిటి? It is the suffering of the consequence of your own sin. உங்களுடைய சொந்த பாவங்களினுடைய விளைவாக அது காணப்படுகிறது. నీ పాపములకు వచ్చేటువంటి జీతం అది. You are supposed to suffer the punishment of your own sins. நீங்கள் உங்களுடைய பாவத்திற்கான எல்லா விதமான தண்டனைகளையும் அனுபவிக்க வேண்டும். నీవు చేసిన పాపములకు నీవు ఖచ్చితంగా శిక్ష అనుభవించవలసి ఉంది. What is the ultimate punishment for your sins? உங்களுடைய பாவத்தினுடைய அந்த இறுதியான ஒரு அந்த தண்டனையானது என்ன? నీ పాపములకు వచ్చేటువంటి చివరి శిక్ష ఏమిటి? The Bible says your destination will be the lake of hellfire. இந்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது நீங்கள் இறுதியிலே நரக அந்த அக்னியிலே நீங்கள் காணப்படுவீர்கள் என்பதாக. నరకాగ్నిలోనికి మీరు త్రోయవేయబడతారు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది. Why? ஏன்? ఎందుకలా? Because you do not understand who your God is. ஏனென்றால் உங்களுடைய தேவன் யார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ఎందుకంటే నీ దేవుడు ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని నువ్వు You తెలుసుకోలేకపోయావు. don't know who your God is. உங்களுடைய தேவன் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியவில்லை. నీ దేవుడు ఎవరు అనేటువంటిది నీకు తెలియదు. You're worshipping or you're adoring or you're going or you're having some belief in some other God, not in the true God who created you. நீங்கள் இந்த உங்களை சிருஷ்டித்த இந்த தேவனை பற்றி நீங்கள் தெரியாமல் விசுவாசிக்காமல் வேறு ஏதோ ஒரு தேவனை நீங்கள் புகழ்ந்து ஆராதித்து வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். నిన్ను సృష్టించిన దేవుని కాకుండా నువ్వు ఎవరెవరినో ఆరాధిస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి. So what is he saying now? இப்பொழுது தேவன் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார்? అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు? You look unto me and be saved. நீ என்னை பார்த்து ரட்சிக்கப்படு. నా వైపు చూసి రక్షణ పొందుడి. Whoever you are, even to the far ends of the earth. நீங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய கடைசி எல்லையில இருந்தாலும் கூட யாராக இருந்தாலும் சரி. నువ్వు ఎవరైనాను భూదిగంతముల నివాసునివి అయి ఉంటే చాలు. And then he goes on to introduce himself. அதன் பின்பதாக அவர் தன்னை குறித்து அங்கே அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். ఆ తర్వాత ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. He says, I am God. நானே தேவன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். నేనే దేవుడను అంటున్నాడు. I am God. நானே தேவன். నేనే దేవుడను. He doesn't end up with that one, but he says, there is no other God besides me. அவர் அப்படி சொல்லதோடு கூட நிறுத்திக் கொள்ளாமல் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்றும் அவர் அங்கே கூட்டி சொல்லுகிறார். ఆ మాట చెప్పి ఆపట్లేదు కానీ మరి ఏ దేవుడు లేడు అని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. Now I am going to ask you a question. நான் இப்பொழுது உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வியை கேட்க இருக்கிறேன். నేను ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. How many of you all believe that Jesus Christ alone is God? இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே தேவன் என்று உங்களில் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? యేసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అని మీలో ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Please put up your hands. நீங்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி காண்பிக்கலாம். దయచేసి మీ చేయి పైకెత్తి చూపించండి. Only Jesus Christ is my God. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே என்னுடைய தெய்வம். కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే నా దేవుడు. I can see certain hands not raised up. ஒரு சில உயர்த்தப்படாத கரங்களை நான் பார்க்கிறேன். కొన్ని చేతులు ఇంకా పైకెత్తలేదు నాకు కనిపిస్తున్నాయి. That child is trying to raise up its mother's hand. இந்த குழந்தையான தன்னுடைய தாயினுடைய கரத்தை உயர்த்தி வைக்க அது விரும்புகிறது. ఇక్కడ ఒక పాప వాళ్ళ అమ్మ చేయి పైకెత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. So everybody, if you first of all you have to believe that Jesus Christ alone is God. இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே தேவன் என்று நீங்கள் அனைவரும் விசுவாசிக்க வேண்டும். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్న మీరందరూ కూడా విశ్వాసం ఉంచాలి. I was preaching on this particular verse in a place called Kumbakonam in near Tanjore. தஞ்சாவூருக்கு அருகிலே இருக்கிறதான கும்பகோணம் என்கிறதான அந்த இடத்திலே நான் ஒரு நாள் இதை குறித்து நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். తంజావూరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కుంభకోణం అనే ఊరిలో నేను ఈ వచనం గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు How many of you know the place called Kumbakonam? எத்தனை பேருக்கு கும்பகோணம் இடம் தெரியும்? మీలో ఎంతమంది కుంభకోణం అనే ప్లేస్ తెలుసు? It is near Tanjore. அது தஞ்சாவூர் பக்கத்துல இருக்கிறது. తంజావూరు దగ్గర ఉంది. You know why it is called Kumbakonam? அது ஏன் கும்பகோணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தெரியுமா? ఎందుకు కుంభకోణం అనే పేరు పెట్టబడిందో తెలుసా? Because
In Tamil, when konam means corner. இந்த தமிழ்ல கோணம் அப்படின்னா மூலை என்று அர்த்தம். తమిళ్లో కోణము అంటే మూల అని అర్థం. So you look at any corner, you will see a kumbham there. That is a temple kumbham. அந்த கும்பகோணத்திலே எந்த மூலைக்கு நீங்க சென்றாலும் அங்கே ஒரு கோணம் இருக்கு, அதாவது அங்கே ஒரு கோயிலானது இருக்கும். ఆ కుంభకోణంలో మీరు ఏ మూల చూసినా ఒక దేవుడు గుడి, హిందువుల గుడి ఉంటుంది. You cannot find even one Christian church there. அந்த இடத்துல ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயம் கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ఒక్క క్రైస్తవ మందిరం కూడా అక్కడ ఉండదు. All around you will only see Hindu temples. அங்க எங்க நீங்க போனாலும் அங்க இந்து கோயில்கள் மட்டுமே நீங்க பார்க்க முடியும். ఎక్కడికి వెళ్ళినా హిందూ గుళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయి. So there I was stood in one place and I began to preach on this verse. அந்த இடத்திலே நான் ஒரு இடத்துல நின்னு இந்த வசனத்திலிருந்து நான் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தேன். ఆ స్థలంలో నేను ఒక ప్రదేశంలో నిలబడి ఈ వచనం గురించి వివరిస్తున్నాను. I said Jesus Christ is saying I am God and there is nobody else. நானே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் என்று நான் பிரசங்கித்தேன். నేనే దేవుడినే, మరి ఏ దేవుడు లేడని ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు అని చెప్తున్నాను. Then a young Hindu friend, he became very angry, he came to meet me. அப்பொழுதே அங்கே கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு வாலிபன் மிகவும் கோபம் அடைந்து அடிக்கத்தக்கதாக ஓடி வந்தான். అది వింటున్న ఒక యవనస్తుడు నన్ను కొట్టడానికి నా మీదకి వచ్చాడు. How dare you say that your God alone is God? உங்களுடைய தேவன் மட்டுமே தெய்வம் என்று நீங்கள் எப்படி தைரியமாக சொல்லுகிறீர்கள்? మీ దేవుడు మాత్రమే దేవుడు అని చెప్పడానికి నీకెంత ధైర్యమో అని. Then I told him, I'm not saying that, the Bible is saying that. அப்ப நான் சொன்னேன், நான் அப்படி சொல்லலப்பா, வேதாகமம் அப்படி சொல்லுகிறது. అప్పుడు నేను చెప్పాను, నేను ఆ మాటలు చెప్పట్లేదు, నా గ్రంథం, నా పరిశుద్ధ గ్రంథం అలా చెప్తుందని చెప్పాను. I said Jesus Christ is saying that. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக சொல்லுகிறார். ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారని చెప్పాను. And you know the answer he gave me? அவர் என்ன எனக்கு பதில் சொன்னார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? అతడు నాకు ఏమని సమాధానం ఇచ్చాడో తెలుసా? Your Jesus Christ is an arrogant person. உங்களுடைய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மிகவும் பெருமை உள்ள ஒரு தெய்வம். మీ దేవుడు చాలా మొండివాడు. He keeps on saying I. அவர் எப்பொழுதுமே நானே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ఆయన ఎప్పుడు నేను నేను అని చెప్తూ ఉంటాడు. He says I am the door. நானே வாசல் என்று சொல்லுகிறார். ఆయన నేనే ద్వారం అని I చెప్పాడు. am the resurrection and the life. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். నేనే పునరుద్ధానమును జీవమునై ఉన్నానని I చెప్పాడు. am the way, the truth and the life. நானே வழி சத்தியம் ஜீவன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். నేనే మార్గం సత్యం జీవం అని చెప్పాడు. God Jesus Christ always says I and in Hinduism I means arrogance. ஆகவே அந்த இந்த விதமாக சொன்னார். பாருங்கள், இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நானே என்று சொல்கிறார். இது அவருடைய பெருமையை காண்பிக்கிறது என்பதாக. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు నేను 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 అని ప్రతి సందర్భంలో చెప్తున్నాడు. హిందువులు నేను అనే పదాన్ని మొండిగా తీసుకుంటారు. நீங்க அகங்காரமா பேசுறீங்க அப்படின்றாரு. நீங்கள் அகங்காரமாக பேசுகிறீர்கள் என்று சொல்கிறார். అహంకారంతో ఈ మాటలు అంటున్నారు అని అనుకుంటారు. இயேசு கிறிஸ்து அகங்காரமா பேசுறாரு. ఈ యేసుక్రీస్తు అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకుంటారు. He used that word only. அவர் இந்த அகங்காரம் என்கிறதான அந்த வார்த்தையை தான் அவர் உபயோகித்தார். వారు అహంకారం అనేటువంటి పదాన్నే వాడతారు. I do not know what I was very grieved. I did not know what to answer him. எனக்கு மிகுந்த வருத்தமாகி விட்டது. நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் என்பது எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. ఆయన అన్న మాటలకు నాకు దుఃఖమేసి ఏం సమాధానం ఇవ్వాలో అర్థం కాలేదు. So I prayed to the Lord. ஆகவே நான் உடனடியாக கர்த்தரிடத்திலே ஜெபித்தேன். ఆ తర్వాత దేవునికి ప్రార్థన చేశాను. Lord, give me an answer to this man. கர்த்தாவே, இந்த மனிதருக்கு ஒரு பதிலை நீர் தாரும். ప్రభువా, ఈ మనుషునికి సమాధానం ఇవ్వడానికి నాకు సమాధానం ఇవ్వు. Then I think the Lord answered my prayer. அப்பொழுது தேவன் என்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார். ఆ తర్వాత దేవుడు నా ప్రార్థన విన్నాడని I asked నమ్ముతాను. the young man அந்த வாலிபனை பார்த்து நான் கேட்டேன், నేను ఆ యవనస్తుని అడిగాను, whether he has got children. அவருக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறதா என்பதாக கேட்டேன். నీకు పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగాను. Yes, he said, I've got 2 small children. அப்புறம் அவர் சொன்னார், ஆமா எனக்கு 2 சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. అవును, నాకు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పాడు. Then I said, okay, when you take your children to the market, நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தையை இந்த மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க கூட்டி செல்லும் பொழுது, నీ పిల్లలను నువ్వు మార్కెట్ కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు somebody comes there, யாராவது ஒருவர் அங்கே வராங்க, ఎవరైనా ఒకరు అక్కడికి వచ్చి looks at your children, உங்களுடைய குழந்தையை பார்த்து, నీ పిల్లలను చూసి, and he says, these are my children. இவர்கள் என்னுடைய குழந்தைகள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ఈ పిల్లలు నా పిల్లలు అని చెప్తే, And I asked that man, what will you say? அப்பொழுது நான் அந்த வாலிபனிடத்திலே கேட்டேன், நீ இப்பொழுது என்ன செய்வாய்? ఆ సందర్భంలో నువ్వేం చేస్తావు? He got angry. அவருக்கு ரொம்ப அதிகமான கோபம் வந்து விட்டது. అతనికి కోపం వచ్చింది. How can that man ask? How can that man say, my children are his children? எப்படியாக அவர் என்னுடைய குழந்தை அவர் குழந்தை என்று சொல்ல முடியும்? ఎలా వేరొకరు వచ్చి నా పిల్లలను అతని పిల్లలను అడుగుతా అని అంటారు? Then I said, அப்பொழுது நான் சொன்னேன், ఆ తర్వాత but the నేను man is అన్నాను, insisting and saying, I am the father of the children. ஒருவேளை அந்த மனிதர் இல்லை, இந்த குழந்தையினுடைய தகப்பன் நான் தான் என்று அவர் மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொன்னால் என்ன செய்ய முடியும்? ఆ వేరొక వ్యక్తి వచ్చి ఈ పిల్లలకు తండ్రి నేనే అని బలవంతం చేస్తే నువ్వేం చేస్తావు అని అడిగాను.
I asked him, நான் கேட்டேன் அவரிடத்திலே, ఆయన అడిగాను, will you say I'm also the father, or you'll say I'm the father? நானும் கூட இந்த குழந்தைக்கு தகப்பன் என்று சொல்லுவீர்களா, இல்லை நான் மட்டுமே இந்த குழந்தைகளுக்கு தகப்பன் என்று சொல்லுவீர்களா? నేను కూడా ఈ పిల్లలకు తండ్రినే అని చెప్తావా, లేకపోతే నేను మాత్రమే తండ్రిని అని చెప్తావా? He was stunned. அவருக்கு மிக அதிர்ச்சியாகிவிட்டது. ఆయన క్షణుడైపోయాడు. He was really shocked. அவருக்கு மிக அதிகமான ஒரு அதிர்ச்சி அங்கே. అతనికి ఆశ్చర్యపోయాడు. He says, I'm also the father. நானும் அங்கே தகப்பன் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? నేను కూడా తండ్రిని అని చెప్తే ఎలా The ఉంటుంది? meaning of his children changes. இந்த குழந்தை என்கிறதான அதனுடைய அர்த்தமானது மாறி போய் விடுகிறது. నా పిల్లలు అనేటువంటి అర్థం మారిపోతుంది. It becomes a very menial name. Become very menial. The name of the children become very menial or very low. இந்த குழந்தைகளுடைய அந்த பெயரானது மிகவும் ஒரு தரம் தாழ்ந்த ஒரு நிலைமைக்குள்ளாக சென்று விடுகிறது. ఆ పిల్లల యొక్క స్థాయి చాలా పడిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. Then I said, அப்பொழுது நான் చెప్పాను, what you said is right. நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான். నువ్వు చెప్పింది సరైంది. You said I am the father. நீங்கள் சொன்னீங்க நானே தகப்பன் என்று சொன்னீங்க. నేనే తండ్రిని అని నువ్వు చెప్పావు. Why? ஏன்? ఎందుకు? Because it is the truth. ஏனென்றால் அது உண்மையாக இருக்கிறது, சத்தியமாக இருக்கிறது. అది సత్యం కాబట్టి అలా చెప్పావు. And you have the authority to fight for your children. உங்களுடைய குழந்தைக்காக நீங்கள் அங்கே போராடுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. నీ పిల్లల కోసం నువ్వు పోరాడేటువంటి అధికారం నీకుంది. This is not arrogance. அது ஒரு అహంకారం அல்ல. ఇది అహంకారం కాదు. When he said அவரை நான் என்று சொல்லும் பொழுது నేను అని చెప్పేటప్పుడు it's not arrogance. அது ஒரு அகங்காரம் அல்ல. అది అహంకారం కాదు. Even so the Lord Jesus Christ, அதே போலதான் இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, అలాగే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా he looks at you and says, அவர் அப்பொழுது நான் சொல்லும் பொழுது ఆయన ఆ విధంగా చెప్పేటప్పుడు he doesn't say I'm also a God. அவர் நானும் தேவன் என்று சொல்லுவதில்லை. ఆయన నేను కూడా దేవుణ్ణి అని He చెప్పడు. knows the truth. அவருக்கு சத்தியமானது தெரியும். ఆయనకు సత్యం తెలుసు. So therefore he says I am God. ஆகவே தான் அவர் சொல்கிறார் நானே தேவன் என்பதாக. అందుకని ఆయన అంటున్నాడు నేనే దేవుడును. And he emphasizes and goes on to say there is no other God besides me. அதற்கு பின்பதாக அவர் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்பதாக வலியுறுத்தி அவர் சொல்கிறார். అలాగే చెప్తూ మరి ఏ దేవుడును లేడు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు. This is not arrogance. அது ஒரு அகங்காரம் அல்ல. ఇది అహంకారం కాదు. This is the truth. அது ஒரு சத்தியம். ఇది సత్యం. This is authority. அது அதிகாரம். ఇది ఒక అధికారం. Then the man walked away quietly. அப்பொழுது அந்த மனிதன் மிகுந்த அமைதியாக என்னை கடந்து சென்று விட்டார். ఆ తర్వాత ఆ యవనస్తుడు నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోయాడు. I believe he became a believer now. ஒருவேளை அவர் இப்பொழுது விசுவாசியாக மாறி இருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன். అతడు ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాడని నమ్ముతున్నాను. Only Christianity elevates you. இந்த கிறிஸ்தவம் மட்டுமே உங்களை உயர்த்தி பிடிக்க முடியும். క్రైస్తవ్యం మాత్రమే నిన్ను ఉజ్జీవింపగలదు. It gives value to you. అది నీకు அது உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுக்க முடியும். అది నీకు విలువనిస్తుంది. Other religions, மற்ற மதங்கள், ఇతర మతాలు makes you a different person. உங்களை வித்தியாசமான ஒரு மனிதனாக, மதிப்பற்ற ஒரு மனிதனாக மாற்றுகிறது. నిన్ను విలువలేని వ్యక్తిగా చేస్తుంది. I don't want to utter that word. What happens when you say I am also the father? இந்த நானும் கூட இந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்பா என்று சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தையை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. ఒకవేళ ఆ సందర్భంలో నేను కూడా తండ్రిని అని ఆ వ్యక్తి చెప్తే అది దాన్ని ఏమని పిలుస్తారో నేను చెప్పలేను. You know what I'm driving at. நான் இங்கே என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். నేను ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. The Lord Jesus Christ is saying, இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொல்கிறார், அவர் இயேசு கிறிஸ்து ఈ విధంగా అంటున్నాడు, look unto me. நீங்கள் என்னை நோக்கி பாருங்கள். నా వైపు చూడండి. I am God. நானே தேவன். నేనే దేవుడను. There is nobody else besides me. என்னை தவிர வேறொருவரும் இல்லை. నాకు సమంగా ఎవరు లేరు. He also goes on to say, அவர் அப்ப மறுபடியும் விதமாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். ఆయన దాన్ని చెప్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, you look at me alone. நீங்கள் என்னை மட்டுமே நோக்கி பாருங்கள். మీరు నన్ను మాత్రమే చూడండి. Oh, you need to be saved. You need to be saved. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். మీరు రక్షణ పొందవలసి ఉన్నది. రక్షణ పొందవలసి ఉన్నది. If you do not look at me, நீங்கள் என்னை நோக்கி பார்க்காவிட்டால், మీరు నా వైపు చూడకపోతే, you do not believe that I alone am God, நான் மட்டுமே தேவன் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால், నేను మాత్రమే దేవుడునా అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు నమ్మకపోతే, you are heading towards hellfire. நீங்கள் இந்த நரகத்திற்கு நேராய் விரைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். మీరు నరకాగ్ని వైపు వెళ్తున్నారు. Hellfire.
இந்த நரகாக்கினி Agni Kadal. அக்கினி கடலுக்கு நேராக விரைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். అగ్నిలోనికి మీరు వెళ్తున్నారు. There's a place called Marina Beach. Most of you will know that. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மெரினா பீச் இருக்கிறது. మెరీనా బీచ్ అనే స్థలం ఉంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. Stand at the shore and look at the horizon till that end you see water is there. நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் கண்ணுக்கடி தூரம் வரைக்குமே அங்கே தண்ணீர் தான் இருக்கிறது. సూర్యోదయం సమయంలో నీటి వైపు మనం చూసినప్పుడు There is also a lake of fire like that. அதை போலவே இங்கே அக்னி கடல் என்று ஒன்று இருக்கிறது. అగ్ని నది వలె ఉన్నట్లు అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. There is a lake of fire. அது அக்னி கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. నది వలె అగ్ని కనిపిస్తుంది. And when you look at it, நீங்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது అలాగే చూస్తున్నప్పుడు there is no end for this lake of fire. அந்த அக்னி கடலுக்கு முடிவே இருக்காது. ఆ అగ్నికి అంతమే లేదు. And the Bible says, வேதாகமம் சொல்லுகிறது, పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది, those who do not believe யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கவில்லையோ, ఎవరైతే విశ్వసించరో that Jesus Christ alone is God, இந்த இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே தேவன் என்று யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கவில்லையோ, యేసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అని ఎవరైతే విశ్వసించరో, and that Jesus Christ alone is their savior, இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே அவருடைய இரட்சகர் என்று யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கவில்லையோ, యేసుక్రీస్తు మాత్రమే రక్షకుడు అని ఎవరైతే who విశ్వసించరో, alone can save them from the punishment of their own sins, அவருடைய அந்த சொந்த பாவத்தினுடைய தண்டனையிலிருந்து ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரே தேவனாக அவர் இருக்கிறார். వారి వారి సొంత పాపం నుండి రక్షించగలిగిన ఒకే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన. they are heading towards the lake of hellfire. அவர்கள் இந்த அக்னி கடலுக்கு நேராய் விரைந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచబోతే ఈ విధంగా అగ్నిలోనికి వారు వెళ్తూ ఉన్నారు. Jesus Christ is not only your God, இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுடைய தெய்வம் மட்டுமல்ல, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు నీ దేవుడు మాత్రమే కాదు, he is also your savior. அவர் உங்களுடைய இரட்சகராகவும் இருக்கிறார். ఆయన నీ రక్షకుడు కూడా. He is also your savior. அவர் உங்களுடைய இரட்சகராக இருக்கிறார். ఆయన నీ రక్షకుడు కూడా. When you say savior, he will save you from the punishment of your sins. நான் இரட்சகர் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பாவத்தின் தண்டனையிலிருந்து அவர் உங்களை ரட்சிப்பார். ఆయన రక్షకుడు అని చెప్పేటప్పుడు ఆయన పాప శిక్ష నుండి మనల్ని తప్పించేవాడుకున్నాడు. The word ரட்சிப்பார் என்ற வார்த்தை ஆனது, that is it is actually a Sanskrit word. இந்த ரட்சிப்பார் என்கிறதான இந்த வார்த்தை அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையாக இருக்கிறது. రక్షిస్తాడు అనేటువంటి మాత్ర సంస్కృతంలో నుండి తీయబడింది. But in Tamil the actual word is காப்பாற்றுகிறவர். ஆனால் தமிழிலே அதை நாம் மிகச் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் காப்பாற்றுகிறவர் என்று சொல்ல வேண்டும். తమిళ్లో దాని అర్థం కాపాడుతాడు అని అర్థం. So what is he going to save you from? உங்களை எதிலிருந்து காப்பாற்ற இருக்கிறார்? దేని నుండి ఆయన మనల్ని కాపాడబోతున్నాడు? He wants to save you from the punishment of your own sins. உங்களுடைய சொந்த பாவத்தினுடைய தண்டனையிலிருந்து அவர் உங்களை காப்பாற்றுகிறார். నీ సొంత పాప శిక్ష నుండి ఆయన నిన్ను కాపాడబోతున్నాడు. And you may not understand the word sin also. உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த பாவம் என்றால் என்னென்பதை குறித்து கூட நீங்கள் சரியாக அறியாமல் இருக்கலாம். పాపం అనే పదానికి అర్థం కూడా మీరు అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు. So I have to elaborate that also. அதை குறித்து நான் சற்று விளக்கமாக நான் சொல்கிறேன். దాని గురించి కూడా మేము విశదీకరించి చెప్పాల్సి ఉంది. A lie, ஒரு பொய், ఒక అబద్ధం, that is sin. அது ஒரு பாவம். అది పాపం. Anybody here who has never lied at all? நான் பொய்யே சொல்லன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ఇప్పటి వరకు అబద్ధం చెప్పని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? Anybody? யாராவது? ఎవరైనా ఉన్నారా? How many of you all have lied? Please, I want to ask the other way. How many of you all have lied? நான் பொய் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களாம் கை தட்டலாம். మీలో ఎంతమంది అబద్ధం చెప్పారు? Now you are able to understand. Good. இப்போ உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன். நல்லது. ఇప్పుడు మీకు అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. So that is a lie that can drive you to the lake of hellfire. இந்த பொய்யானது உங்களை இந்த அக்னி கடலுக்கு நேராக அழைத்து செல்லும். అగ్ని అబద్ధము కూడా మీరు మిమ్మల్ని అగ్ని త్రోవలో నడిపిస్తుంది. Anybody who has not spoken a bad word? நான் கெட்ட வார்த்தையை பேசுறேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? చెడ్డ మాటలు పలకని వాళ్ళు మీరు ఎవరైనా ఉన్నారా? Anybody? யாராவது? I've never spoken. Always speak only good words. எப்பொழுதுமே நான் நல்ல வார்த்தை தான் பேசுறேன், கெட்ட வார்த்தையை பேசல. నేను ఎప్పుడు మంచి మాటలే పలుకుతానని చెప్పగలను ఉన్నారా? We were serving the Lord in Velachery. நாங்கள் வேலை செய்யற கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தோம். వేలచెరిలో సేవ చేసేటప్పుడు So there was a tap there nearby, the corporation tap was there. அங்க கார்ப்பரேஷன் அந்த தண்ணி குழாய் அங்க பக்கத்துல இருந்துச்சு. మా దగ్గరలో కార్పొరేషన్ ట్యాప్ ఉంది. The lorry man would come exactly at some time and he will offload the water to so many ladies standing in the with their pots. அப்பொழுது அந்த வாட்டர்மேன் அந்த லாரியில வந்து அங்க தண்ணியை கொடுக்க முடிய வரும் பொழுது அநேக அந்த லேடிஸ் வந்து தங்க குடங்களோடு கூட அங்கே காத்து கொண்டு இருப்பார்கள். వాటర్ ట్యాంకర్ వచ్చి అక్కడ వాటర్ పోయడానికి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది స్త్రీలు బిందెలు పట్టుకొని నిలబడతారు. As soon as he opens it, then the fight will go on. அவர் அந்த குழாயை ஓபன் பண்ண உடனே பயங்கரமான சண்டை ஆரம்பிச்சிடும். ఆయన ట్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే చాలా గొడవలు అవుతుంటాయి. So what is the fight going on? அப்ப என்ன அங்க சண்டை நடக்குது? ఏం గొడవలు అవుతాయి? The water is
coming very fast into the pots, but they will try to change the pots. அங்க மிக விரைவாக வேகமாக அந்த தண்ணி வந்து குடத்துல வந்து இருந்தாலும் கூட அவர்கள் குடத்துல இருந்த தண்ணி அந்த பைப்பை மாற்ற அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. ఆ పైప్ లో నుంచి వాటర్ చాలా వేగంగా వస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళందరూ బిందెలు మారుస్తూ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. A big fight will take place. அப்பொழுது மிக பெரிய ஒரு சண்டை அங்க போயிட்டு இருக்கும். చాలా గొడవ అక్కడ ఉంటుంది. Then you can hear all the Tamil vocabulary word, new words. அப்பொழுது நீங்க இந்த தமிழில் இருக்கிற புதிய புதிய வார்த்தைகளை நீங்க அங்க கேட்க முடியும். ఆ సందర్భంలో తమిళ్లో ఉన్నటువంటి చాలా రకరకాల మాటలు మనం వినవచ్చు. It will come like the water only, even as fast as the water is flowing, it will come out from the mouth of all these ladies there. எப்படி அந்த தண்ணீரால ரொம்ப வேகமா வருதோ இந்த பெண்களுடைய வாயிலிருந்து கூட அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப வேகமா வந்து கொண்டு ఆ இருக்கும். పైప్ లో నుంచి నీళ్ళు ఎంత వేగంగా వస్తాయో ఈ స్త్రీల నోట్లో నుంచి కూడా ఆ మాటలు అంత వేగంగా వస్తాయి. Such dirty words. ரொம்ப ரொம்ப அசுத்தமான வார்த்தைகள். అటువంటి మురికి మాటలు. And almost everybody speaks like that there. அங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. ఆ సందర్భంలో చాలా మంది అలానే పిలుస్తారు. I was also a person who spoke like that. I was also a person who spoke like that. நான் கூட அந்த விதமாக பேசிய ஒரு நபர் தான். నేను కూడా ఒక సందర్భంలో అలా మాట్లాడినవాడిని. But when Jesus Christ came into my heart, ஆனால் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் இதயத்திலே வந்த பின்பதாக అయితే ఏ సమయంలో అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు నా హృదయంలోకి వచ్చారో, so going to be almost 40 years. இப்பொழுது எனக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்ட 40 வருடங்களுக்கு மேலாக ஆகிறது. అది జరిగి 40 సంవత్సరాల పైమాటే. I'm stirred up into anger, no doubt, but in anger I've never spoken even a single bad word. எனக்கு ஒருவேளை கோபம் வந்திருக்கிறது உண்மைதான். ஆனா அந்த கோபத்தை நான் ஒரு பொழுதும் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசினதே இல்லை. చాలా సందర్భాల్లో నాకు కోపం వచ్చినప్పటికీ కూడా నేను చెడ్డ మాటలు మాట్లాడలేదు. But before that, ஆனால் அதற்கு முன்பதாக అయితే దానికి ముందు whether I speak in Tamil or speak in English, automatically spontaneously bad words will come along with it. நான் ஒருவேளை தமிழோ இங்கிலீஷ்லயோ எதுல பேசினாலும் மிக தாராளமாக அந்த கெட்ட வார்த்தைகளுடைய வாயிலிருந்து வருவது உண்டு. నేను తమిళ్లో మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా ఆ చెడ్డ మాటలు నా నోటి నుంచి వచ్చాయి. So I'm asking, there is not a single person who has not spoken a bad word, neither a lie, or even given or yielded to bad thoughts. ஒருவேளை பொய்யே சொல்லாமல் கெட்ட வார்த்தையை பேசாமல் மிக மோசமான சிந்தனைகளை சிந்திக்காமல் நான் இருக்கிறேன் என்று யாருமே சொல்ல முடியாது. చెడ్డ మాటలు చెడ్డ ఆలోచనలు లేకుండా ఇక్కడ నేనున్నాను అని ఒక్కరు కూడా చెప్పడానికి వీల్లేదు. But Jesus Christ came into my heart. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளாக வந்தார். అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు What a miracle took place. என்ன அதிக ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்தது அங்கே. ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. I couldn't utter even a single bad word. நான் ஒரு கெட்ட வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை. ఒక్క చెడ్డ మాట కూడా మాట్లాడడానికి కుదిరేది కాదు. I couldn't even speak a lie. நான் ஒரு பொய் கூட சொல்ல முடியவில்லை. ఒక అబద్ధం కూడా కుదిరేది కాదు. Days passed by, it became months and then became years. இந்த விதமாக நாட்கள் வருடங்கள் கடந்து சென்றது. రోజులు గడుస్తూ నెలలు గడుస్తూ సంవత్సరాలు గడుస్తూ వచ్చాయి. Such a change the Lord Jesus Christ brings into your heart. இந்த விதமான ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தேவன் உம்முடைய இதயத்துக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார். ఈ విధమైన మార్పును ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు నీ హృదయంలో తెస్తారు. This is called salvation in the Bible. இதுதான் வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான ரட்சிப்பு. ఇదే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి రక్షణ. So the Lord is asking you, ஆகவே கர்த்தர் உங்களிடத்திலே கேட்கிறார். కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు, whether you know that the Lord Jesus Christ alone is God. இந்த கர்த்தர் மட்டுமே தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే దేవుడు అనేటువంటిది మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? Secondly, இரண்டாவதாக రెండవదిగా, do you believe that he took your place on the cross of Calvary? உங்களுடைய ஸ்தானத்தை அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே எடுத்துக்கொண்டார் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? కల్వరి శిలువలో నీకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన తీసుకున్నాడు అని మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? You know how he saves you from the punishment of your sins? இந்த உங்களுடைய பாவத்தினுடைய தண்டனையிலிருந்து அவர் எவ்விதமாக உங்களை காப்பாற்றினார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? నీ యొక్క పాప శిక్ష నుండి ఆయన నిన్ను ఏ విధంగా తప్పించాడు, కాపాడాడు అనేటువంటిది మీకు తెలుసా? He bore all your sins உங்களுடைய எல்லா upon himself. உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் தன்மேல் சுமந்து கொண்டார். మీ పాపములన్నీ కూడా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. Think about the latest lie that you spoke. நீங்கள் சமீபத்திலே பேசின பொய்யை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். latest మీరు கடைசி சமீபத்துல நீங்க பேசின ஒரு பொய்யை குறித்து யோசிச்சு பாருங்க. మీరు చాలా ఈ మధ్య కాలంలో మీరు మాట్లాడిన అద్భుతాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Not అద్భుతం, lie. అబద్ధాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి.
Think about the small bad word that you spoke in the morning. இந்த காலை வேளையிலே நீங்கள் பேசின கெட்ட வார்த்தையை நினைத்து பாருங்கள். ఉదయకాలంలో మీరు మాట్లాడిన చెడ్డ మాటలు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Think about the envy that is in your heart. உங்களுடைய இதயத்திலே இருக்கிறதான பொறாமை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి అసూయను గురించి ఆలోచించండి. All such sins, he actually bore all these sins upon himself on the cross of Calvary. உங்களுடைய இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான பாவங்களையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன் மேல் ஏற்றுக்கொண்டார். ఇటువంటి పాపములన్నీ కూడా సిలువలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన మీద వేసుకున్నాడు. And you may ask me, why did he bear it? ஏன் அவர் இந்த விதமாக தன் மேல் சுமந்து கொண்டார் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ఎందుకు ఆయన భరించాడు అని మీరు క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. Why did he bear it? ஏன் அவர் இந்த விதமாக சுமந்து கொண்டார்? ఎందుకు ఆయన భరించాడు? Does he love sin? அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதா அந்த விதமாக சுமப்பது? ఆ విధంగా భరించడం ఆయనకి ఇష్టమైందా? No, he hated sin, the Bible says. ஆனால் வேதாகமம் சொல்கிறது அவர் பாவத்தை வெறுக்கிற தேவன் என்று. ఆయన పాపమును ఇష్టపడలేదు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం Not for you సెలవిస్తుంది. and for me. ஆனால் உங்கள் மேல் என் மேல் இருக்கிற அன்பு நிமித்தமாக నీ మీద నా మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి He bore all our sins upon himself on the cross. நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் தன் மேல் சிலுவையிலே சுமந்து கொண்டார். మన పాపములన్నీ కూడా సిలువలో ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. And he has suffered the punishment for each and every sin in particular. நீங்கள் செய்த எல்லா ஒவ்வொரு பாவத்திற்கான தண்டனையும் அவர் சிலுவையிலே அனுபவித்தார். మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపము నిమిత్తమై ఆయన సిలువలో శిక్ష అనుభవించాడు. So punishment for him and forgiveness for you. அவருக்கு அங்கே சிக்ஷை கிடைத்தது, உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்தது. శిక్ష ఆయనకి, క్షమాపణ నీకు. The moment you believe in what Jesus did for you on the cross of Calvary, இந்த கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தர் உனக்காக செய்ததை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற மாத்திரத்திலே సిలువలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన బలియాగమును మీరు ఎప్పుడైతే నమ్ముతారో, two important things you have to believe. நீங்கள் இரண்டு முக்கியமான காரியங்களை விசுவாசிக்க வேண்டும். రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీరు నమ్మవలసి ఉంది. One is that he is God and there is nobody else besides him. அவர் மட்டுமே தேவன், அவரை தவிர வேறொரு தேவன் இல்லை என்பதை விசுவாசிக்க வேண்டும். మొదటిగా ఆయన మాత్రమే దేవుడు, మరి ఏ దేవుడును లేడు. That this God who created you, இந்த தேவனே உங்களை அங்கே படைத்திருக்கிறார். ఈ దేవుడే నిన్ను సృష్టించినవాడు. he came into this world as a man. இந்த உலகத்திலே அவர் ஒரு మనిషిயாக வந்தார். ఆయన మనుష్య రూపంలో ఈ లోకానికి Went వచ్చాడు. to the cross of Calvary. இந்த கல்வாரி சிலுவைக்கு அவர் சென்றார். శిలువ మరణం ద్వారా వెళ్ళాడు. And he bore all your sins upon himself. உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் தன்மேல் ఈ ஏற்றுக்கொண்டார். పాపములన్నీ కూడా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. And he has suffered the punishment for all your sins. உங்களுடைய எல்லா விதமான பாவத்திற்கான தண்டனைகளை அவர் அங்கே அனுபவித்தார். నీ పాపముల నిమిత్తమై సమస్త శిక్షను ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. And he who died on the cross even rose again. அவர் அங்கே ஒரு சிலுவையிலே மரித்து மூன்றாம் உயிரோடு எழுந்தவராக இருக்கிறார். ఆ విధంగా సిలువలో మరణించడం మాత్రమే కాకుండా మూడో దినమున తిరిగి లేచిన వాడుగా ఉన్నాడు. On the 40th day he went up into heaven. On the 40th day of his resurrection, he went up into heaven. அவர் இந்த விதமாக உயிரோடு எழுந்த 40ஆம் நாளிலே பரலோகத்துக்கு ஏறி சென்றார். ఆ విధంగా పునరుద్ధానం తర్వాత 40వ దినమున పరలోకానికి ఆరోహణుడయ్యాడు. Now he looks at you and says, இப்பொழுது அவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், ఇప్పుడు ఆయన నిన్ను చూసి అంటున్నాడు, my child, I love you so much. என்னுடைய பிள்ளையே, நான் உன்னை மிக அதிகமாக நேசிக்கிறேன். నా కుమారుడా, నేను నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను. I do not want you to suffer the punishment of your own sins. உன்னுடைய சொந்த பாவத்திற்கான சிக்ஷையை நீங்கள் அடையும்படியாக நான் விரும்புவதில்லை. నీ సొంత పాపానికి శిక్ష నువ్వు అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు. Therefore I bore it upon my body on the cross of Calvary. ஆகவேதான் அவை எல்லாவற்றையும் என்னுடைய சரீரத்திலே என்மேல் சிலுவையிலே சுமந்து கொண்டேன். అందుకే కల్వరి శిలువలో నీ శిక్ష అంతా నా మీద నేను భరించాను. I took the punishment of your sins upon my body. உன்னுடைய பாவத்திற்கான சிக்ஷையை என்னுடைய சரீரத்திலே நான் அங்கே ஏற்றுக்கொண்டேன். నీ పాపానికి రావాల్సిన శిక్షను నా మీద నేను సిలువలో వేసుకున్నాను. And died on the cross. நான் சிலுவையிலே விதமாக மரித்தேன். ఆ విధంగా సిలువ మరణం పొందాను. And rose again. நான் உயிரோடு எழுந்தேன். మళ్ళీ తిరిగి లేచాను. Punishment for me. எனக்கு சிக்ஷை, శిక్ష నాకు, for your sins. உன்னுடைய பாவங்களுக்கான சிக்ஷை, నీ పాపముల నిమిత్తమై தண்டனை. నీ పాపముల శిక్ష. So the Lord is saying, I have taken the punishment for your sins. ஆகவே உன்னுடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். దేవుడు అంటున్నాడు, నీ పాపములకు రావాల్సిన శిక్షను నేను భరించాను. And forgiveness for you. உங்களுக்கு మன்నిப்பு கிடைக்கிறது. మరియు క్షమాపణ నీకు. And free forgiveness for all your sins. உன்னுடைய எல்லா பாவங்களுக்கும் இலவசமான மன்னிப்பு அங்கே. నీ పాపములన్నిటికీ ఉచితముగా క్షమాపణ. You know why he forgives you? ஏன் தேவன் உங்களை மன்னிக்கிறார் என்று தெரியுமா? ఎందుకు దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తున్నాడో తెలుసా? Every person who is not forgiven, they all head towards the lake of hellfire. மன்னிக்கப்படாத ஒவ்வொருவரும் அங்கே அக்னி கடலுக்கு நேராக செல்கிறார்கள். క్షమాపణ పొందని ప్రతి వ్యక్తి కూడా అగ్ని వైపు వెళ్తున్నాడు. And
the Lord Jesus Christ loves you so much. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். మరియు దేవుడు నిన్ను అధికముగా ప్రేమిస్తున్న కారణాన్ని బట్టి In order to save you from the punishment of your own sin, உங்களுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றும்படியாக నీ సొంత పాప శిక్ష నుండి నిన్ను తప్పించే నిమిత్తమై He died on the cross. He suffered the punishment of all your sins on the cross of Calvary. உங்களுடைய பாவத்திற்கான எல்லா தண்டனைகளையும் அந்த சிலுவையிலே அவர் அனுபவித்தார். నీ సమస్త పాపముల నిమిత్తమై ఆ శిక్షను ఆయన కల్వరి శిలువలో భరించాడు. The second thing that you have to believe in Jesus Christ, about Jesus Christ is, நீங்கள் இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து விசுவாசிக்க வேண்டிய இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால், ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి రెండవదిగా నువ్వు నమ్మాల్సిన విషయం ఏంటంటే He suffered the punishment for my sins on the cross of Calvary. என்னுடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையை அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே அனுபவித்தார். నా పాపములు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన కల్వరి శిలువలో భరించాడు. And he says, when you believe in that, நீங்கள் இதை விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார், ఎప్పుడైతే ఆ విషయాన్ని నీవు విశ్వసిస్తావో the risen Lord will forgive you all your sins. இந்த உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா விதமான பாவங்களையும் அவர் மன்னிப்பார். పునరుద్ధరణైనటువంటి దేవుడు నీ పాపములన్నిటిని క్షమిస్తాడు. And he will give you the assurance that all your sins are forgiven. உங்களுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டது என்கிறதான நிச்சயத்தையும் கொடுப்பார். నీ పాపములన్నీ క్షమించబడినాయి అనే నిశ్చయత నీకు ఇస్తాడు. And secondly we see, இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், రెండవదిగా మనం చూస్తే he says, all the ends of the earth look unto me and be saved. பூமியின் எல்லை எங்குள் முழுவதும் என்னை நோக்கி பார்த்து ரட்சிக்கப்படுங்கள் என்று சொல்கிறார். భూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూడండి అని ఆయన చెప్పేటప్పుడు, For I am your savior. ஏனென்றால் நான் உன்னுடைய ரட்சகராக இருக்கிறேன். ఎందుకంటే నేను నీ రక్షకుడు కాబట్టి. The moment you believe that Jesus Christ took your punishment on the cross of Calvary, இந்த கல்வாரி சிலுவையிலே தேவனுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிற மாத்திரத்திலே, కల్వరి శిలువలో దేవుడు నీ పాప శిక్షను భరించాడు అని నమ్మిన క్షణమే he not only forgives you all your sins அவர் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பது மட்டுமல்ல, నీ పాపలను క్షమించడం మాత్రమే కాకుండా and saves you from the punishment of your own sins, உங்களுடைய இந்த எல்லா பாவத்திற்கான தண்டனையிலிருந்து கூட அவங்களை விடுவிக்கிறார். నీ పాపముల అన్నిటి శిక్ష నుండి ఆయన తప్పిస్తాడు. he will come into your heart. அவர் உங்களுடைய இதயத்திற்குள்ளாக வருவார். ఆయన నీ హృదయంలోనికి వస్తాడు. Oh, the Lord Jesus Christ is coming into your heart. இந்த பாருங்கள், இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுடைய இதயத்திற்குள்ளாக வருகிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తానే నీ హృదయంలోనికి వస్తున్నాడు. And we ask the reason. அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. దానికి ఒక కారణం ఉంది. What is that? அதனுடைய காரணம் என்ன? ఏంటా కారణం? To give you power over sin. இந்த பாவத்திற்கு மேலாக எனக்கு அதிகாரத்தை கொடுப்பதற்காக, పాపము పైన అధికారం మీకు ఇవ్వడానికి, And to make your life purer and purer. உங்களுடைய வாழ்க்கையானது இன்னும் அதிகமாக பரிசுத்தமாக மாறுவதற்காக మీ జీవితాన్ని పవిత్రంగా ఇంకా పవిత్రంగా మార్చడానికి He comes into your heart. அவர் உங்களுடைய இதயத்திற்குள்ளாக வருகிறார். ఆయన నీ హృదయంలోనికి వస్తాడు. First thing he does is முதலாவது அவர் செய்கிற காரியம் என்னவென்றால், మొదటిగా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే gives you new power over your past sins. உங்களுடைய கடந்த கால பாவத்திற்கு மேலாக ஒரு பெரிய புதிய வல்லமையை கொடுக்கிறார். పాపము మీద నూతన అధికారం మీకు ఇస్తాడు. And then he makes you to grow more and more in purity. இந்த பரிசுத்தத்துக்கு நேராக நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்து ஏற அவர் உதவி செய்கிறார். ఆ విధంగా ఇంకా పరిశుద్ధంగా మనం మారడానికి ఆయన సహాయం చేస్తాడు. And prepares you for his return. அவருடைய வருகைக்காக அவர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ఆయన రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపరుస్తాడు. What does he do when he comes into your heart? அவர் உங்களுடைய இதயத்துக்குள்ளாக வரும் பொழுது என்ன செய்கிறார்? ఆయన మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, We see in Revelation chapter 22 verse 11. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 11వ వచనం చూస్తే, He makes you to progress in purity. இந்த பரிசுத்தத்திலே நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியாக உதவி செய்கிறார். పరిశుద్ధతలో ఇంకా పరిశుద్ధంగా ఉండేలాగా ఆయన చేస్తాడు. Why is he doing that? ஏன் விதமாக அவர் செய்கிறார்? ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు? For he is coming very soon. ஏனென்றால் அவர் மிக சீக்கிரமாக வர இருக்கிறார். ఆయన రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది He కాబట్టి. comes into your heart as the Holy Spirit. By the agency of the Holy Spirit. அவர் உங்களுடைய இதயத்திற்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவராக அங்கே வருகிறார். ఆయన పరిశుద్ధ ఆత్మ రూపంలో నీ హృదయంలోనికి రాబోతున్నాడు. Gives you power over sin. இந்த பாவத்திற்கு மேலாக உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுக்கிறார். నీకు పాపం పైన అధికారాన్ని ఇస్తాడు. And helps you to progress in your Christian life. உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்லும்படியாக அங்கே உதவி செய்கிறார். ఆ విధంగా క్రైస్తవ జీవితంలో అభివృద్ధి పొందేలాగా ఆయన చేస్తాడు. Progress in character. உங்களுடைய இந்த குணநலன்களிலே நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படியாக உதவி செய்கிறார். నీ గుణ లక్షణాలన్నీ కూడా మంచిగా అభివృద్ధి చెందేలాగా. So the first thing that he makes you to progress in is அவர் முதலாவது உங்களிடத்திலே கொண்டு வருகிற முன்னேற்றம் என்னவென்றால், మొదటిగా ఆయన మీలో తీసుకొచ్చే అభివృద్ధి ఏంటంటే, we see in Revelation chapter 22 verse 11. இங்கே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో చూడొచ్చు. Let's read it together please. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். అందరం కలిసి చదువుకుందాం. He who is unjust అన్యాయం చేయవాడు ఇంకనూ అన్యాయం చేయనిము, అభివృద్ధుడైన వాడు ఇంకనూ అభివృద్ధుడుగానే ఉండనిము.
నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే ఉండనిమ్ము, పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిమ్ము. That is, they are progressing in holiness and righteousness. இங்கே பாருங்கள், இவர்கள் நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் முன்னேறி செல்கிறார்கள். అది నీతి విషయంలో పరిశుద్ధత విషయంలో మన యొక్క వృద్ధి. And you may understand, you may ask the question, what is this righteousness that God expects of me, which I have to grow, and what is this holiness that God expects of me that I need to grow? நான் வளர்ந்து ஏறக்கூடியதான இந்த நீதி அல்லது நான் வளர்ந்து ஏறக்கூடியதான இந்த பரிசுத்தமானது என்ன என்பதாக நீங்கள் ஒருவேளை இடத்திலே கேள்வியை கேட்கலாம். నేను నీతిలో ఎదగాలని లేకపోతే పరిశుద్ధతలో ఎదగాలని ఆయన నా నుండి ఏ విధంగా ఆశిస్తున్నాడు అనేటువంటి ప్రశ్న మీరు అడగొచ్చు. So 1 Thessalonians chapter 3 and verse 12. 1 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 12వ వచనం. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. 1 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. So when he's coming, he's going to see whether you're progressing more and more in the virtues of Christ. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய குண லட்சணங்களிலே நீங்கள் முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களா என்பதை அவர் வரும்பொழுது உன்னிடத்திலே அங்கே பார்ப்பார். మనం పరిశుద్ధత విషయంలో ఏ విధంగా వర్ధిల్లాము అనేటువంటిది ఆయన చూడబోతున్నాడు. So first thing is, let's read 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து 1 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். మనందరం కలిసి మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం చదువుకుందాం. As we are about to enter into another new year of this testimony, we must ask the Lord, increase. I also must grow in spirituality. ஆண்டவரே, நானும் கூட இந்த புதிய வருடத்திலே நான் இந்த ஆவிக்குரிய விதத்திலே வளர்ந்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கர்த்தரிடத்திலே கேட்கலாம். మనం వార్షికోత్సవ కూడికలో చేరిన మనము నూతన సంవత్సరంలో ఆయనలో మనము అభివృద్ధి పొందినట్లు వర్ధిల్లునట్లు దేవుని అడుగులాగున ఈ వచనం మనకు సహాయం చేస్తుంది. 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. 1 தெசலோனிக்கேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. Let's read together please. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து వాசிக்கலாம். అందరం కలిసి చదువుకుందాం. మరియు మన ప్రభువైన యేసు తన పరిశుద్ధతలో వచ్చినప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట మీ హృదయముల పరిశుద్ధత విషయమై అనిత్యమైనవిగా ఆయన స్థిరపరచుటకై. So the first thing the Lord wants us to increase in this new year is in love for the Lord and love for each other. இந்த புதிய வருடத்திலே தேவன் நம்மிடத்திலே காண விரும்புகிறதான ஒரு வளர்ச்சி என்னவென்றால் கர்த்தர் மேலே இருக்கிறதான ஒரு அன்பிலும் நம்முடைய சக விசுவாசிகள் மேலே இருக்கிறதான அன்பிலும் நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். మనము దేవుని ఎడల చూపెట్టే ప్రేమ విషయంలో అలాగే మన సహ విశ్వాసుల మధ్య చూపెట్టే ప్రేమ విషయంలో అభివృద్ధి పొందాలని మొదటిగా దేవుడు కోరుతున్నాడు. There is a warning in the Bible also. இந்த வேதாகமத்திலே ஒரு எச்சரிப்பும் அங்கே இருக்கிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక హెచ్చరిక కూడా ఉంది. Iniquity shall abound and the love of many shall wax cold. இந்த அக்கிரமங்கள் பெருகினதினாலே அனைவருடைய அன்பு தணிந்து போகும் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అక్రమం విస్తరించుట చేత ప్రేమ చల్లారిపోయింది. But if you want to meet the Lord Jesus Christ when he comes for the rapture, you need to keep on increasing in love for the Lord as well as for each other. இந்த ரகசிய வரிகளை நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கர்த்தர் பேரிலே இருக்கிறதான அன்பிலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் இருக்கிறதான அன்பிலும் நீங்கள் வளர்ந்து ஏறிக்கொண்டிருக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். దేవుని రాకడ సమయంలో మనం ఆయన ఎదుర్కోవడానికి మనుషుల ఎడల చూపెట్టే ప్రేమలోను అలాగే దేవుని ఎడల చూపెట్టే ప్రేమలోను మనం దినదినము అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంది. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். 2వ పేతురు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 18వ వచనం చూస్తే, You must increase in knowledge of the Lord. இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே நாம் வளர்ந்தேற வேண்டும். దేవుని జ్ఞానంలో మనం అభివృద్ధి చెందాలి. What is the knowledge that you are acquiring in the house of God, or when you come for worship, or as a Christian or as a believer? What is the knowledge that you are acquiring? நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு கிறிஸ்தவர்களாகவோ கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்களாகவோ கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு வரும் பொழுது நீங்கள் கர்த்தரை குறித்து எந்த விதமாக நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள்? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చేరే మనము ఎటువంటి దేవుని జ్ఞానంలో అభివృద్ధి చెందవలసి ఉన్నది? We see in Philippians chapter 3 and verse 10. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். பிலிப்பியர் ராసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూస్తే, This was the desire of Apostle Paul. இந்த அப்போஸ்தலனாகிய பவுலினுடைய வாஞ்சை என்ன என்று பாருங்கள். ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క వాంఛను మనం చూడొచ్చు. In spite of the Lord using him very effectively for the gospel reached to many parts of the world and to bring many souls to Christ and to establish many churches, he had this primary desire in his heart to increase in the knowledge of God. In the knowledge of Christ. இந்த அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை தேவன் மிக வல்லமையாக பயன்படுத்தி அவர் மூலமாக சுவிசேஷம்
இந்த உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் பரம்பி சென்று அவராலே அநேக சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்படும்படியாய் தேவன் அவரை உபயோகித்திருந்தாலும் அவருடைய வாஞ்சையை பாருங்கள், நான் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். అపోస్తలుడైన పౌలు సువార్తను ప్రకటిస్తూ చాలా సంఘాలు స్థాపించినప్పటికీ నేను క్రీస్తుని జ్ఞానంలో ఎదగాలి అని ఆశిస్తున్నాను అని అంటున్నాడు. He said that I may know him and after 30 years of his service in the Lord. அங்கே அவர் தேவனுக்கென்று 30 வருடங்கள் அங்கே ஊழியம் செய்ததற்கு பின்பதாக நான் இன்னும் அவரை அறிய வேண்டும் என்பதாக அவர் சொல்கிறார். ఆయన ఈ మాటలు దేవుని కొరకై 30 సంవత్సరాలు పరిచర్య చేసిన తర్వాత ఈ మాట అంటున్నాడు. Then thirdly we see மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், మూడవదిగా మనం చూడొచ్చు, abounding in hope in Romans chapter 15 and verse 13. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே நம்பிக்கையில் பெருகிறவர்களாய் இருங்கள் என்று பார்க்கிறோம். రోమిలికి రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో చూడొచ్చు, పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తి నుండి విస్తారంగా నిరీక్షణ గలవారమై సమాధానంతో ఉండులాగున. Romans chapter 15 verse 13. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். రోమిలికి రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 13వ వచనం, కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్త ఆనందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మల్ని నింపునుగాక. Abound in hope. நாம் நம்பிக்கையிலே பெருகுகிறோம். நம்பிக்கை నిరీక్షణతో నింపులాగున. When things are contrary to your desire, when things are against you, you have to abound in hope, the Bible says. ஒருவேளை உங்களுடைய விருப்பங்களுக்கு விரோதமாக, உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு விரோதமாக காரியங்கள் நடைபெறும் பொழுது நீங்கள் நம்பிக்கையிலே பெறுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். పరిస్థితులు మనం అనుకున్న వాటి కంటే విరోధంగా ఉన్నప్పుడు మనం నిరీక్షణ గలవారమై ఆయన వైపు చూసేవారు ఉండాలి. What is the mark of abounding in hope? நீங்கள் நம்பிக்கையிலே பெறுகிறீர்கள் என்பதற்கான அடையாளம் என்ன? విస్తారమైన నిరీక్షణ గలవారు అంటే దానికి కావాల్సిన అద్దు ఏమిటి? There is joy and peace in your heart. உங்களுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷமும் சமாதானமும் காணப்படும். మీ హృదయంలో సంతోష సమాధానాలు ఉంటాయి. You are going through a trial, you are going through sufferings, but you are abounding in hope. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சோதனையிலும் இங்கே பாடுகளிலும் செல்கிறீர்கள், ஆனாலும் உங்களுக்கு சந்தோஷமானது பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. జీవితంలో శ్రమల ద్వారా శోధనల ద్వారా వెళ్ళినప్పటికీ మీ లోపల సంతోష ఆనందములు ఉంటాయి. So people see the joy of the Lord in your heart, உங்களுடைய in your face. உங்களுடைய இதயத்திலேயும் அங்கே உங்களுடைய முகத்திலேயும் கர்த்தருடைய அந்த சந்தோஷம் இருப்பதை ஜனங்கள் பார்ப்பார்கள். దేవుడిచ్చినటువంటి సంతోషం నీ ముఖంలో జనులు చూసేవారు ఉంటారు. And the peace of God that passeth understanding will reign your heart and your mind. உங்களுடைய புத்தி கெட்டாத தேவ சமாதானம் உங்களுடைய சிந்தைகளையும் உங்களுடைய இருதயங்களையும் ஆண்டு கொள்ளும். దేవుని యొక్క సమాధానము ఆ విధంగా మనలను సమస్త ఆనందంతో నింపేదిగా ఉంటుంది. And the third thing we see in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Fourth thing we see. நாங்கள் நான்கு காரியங்களை பார்க்கிறோம். நான்காவதாக 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 58ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். నాలుగో విషయము 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 58వ వచనం చూస్తే, కాగా నా ప్రియ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 15:58. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 58వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Therefore my స్త్రీలను కలగని వారిని కార్యాభివృద్ధి ఎప్పటికీ ఆసక్తులున్నాయి இருப்பீர்களாக. we see here that we have to abound in the work of the Lord. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருக வேண்டும். ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉండాలి. I may say that I am abounding the work of the Lord, but I may be doing my own work. ஒருவேளை நான் கர்த்தருடைய கிரியை அதிகமாக செய்கிறேன் என்று நாம் சொல்லுவதாக இருந்தாலும் கூட நான் என்னுடைய சொந்த காரியங்களை நான் பார்த்துக் கொண்டவனாக காணப்பட முடியும். నేను ఈ విధమైన కార్యాభివృద్ధి అందు ఆసక్తినై ఉన్నాను అని చెప్తున్నప్పటికీ నా సొంత కార్యాల మీద నేను చూస్తూ ఉండొచ్చు. What is abounding the work of the Lord? கர்த்தருடைய கிரியையில் பெருகுவது என்றால் என்ன? ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఆసక్తి కలిగి ఉండట అంటే ఏంటి? First of all, we have to find God's will. முதலாவதாக நாம் கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். మొదటిగా మనం దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనాలి. This is what God wants me to do at this time. இந்த நேரத்திலே இதைத்தான் நான் செய்ய முடியாத கர்த்தர் விரும்புகிறார். ఈ సమయంలో ఇది చేయడానికి దేవుడు సిద్ధపరిచాడా అని తెలుసుకోవాలి. See, the Lord Jesus Christ said like this in John chapter 17 verse 4. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். யோவான் சுவார்త 17వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు. John chapter 17 verse 4. யோவான் 17:4 பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன், நான் செய்யும்படி நீ எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன். చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరచుతిని. That is the work of the Lord. God hands over, or he appoints certain work for me.
இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நான் செய்யும்படியான ஏதோ ஒரு கிரியையை எனக்கு கையளித்திருக்கிறார். దేవుడు మనం చేయడానికి మనకు పనినిచ్చేవాడు ఉన్నాడు. according to God's perfect will. கர்த்தருடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தின்படியாக దేవుని యొక్క సంపూర్ణ చిత్తంలో So before I do any God's work, நான் கர்த்தருடைய ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்வதற்கு முன்பதாக ఏదైనా దేవుని పని చేసే ముందు I must ask whether the Lord has appointed me and asked me to do that work. இந்த வேலையை செய்யும்படியாக தேவன் விரும்புகிறாரா என்று நான் கேட்பேன். దేవుడు ఈ పని చేయడానికి సమ్మతిస్తున్నాడా అని దేవుని అడగాలి. So the work that has been appointed by God, தேவனால் அங்கே எனக்கு கையளிக்கப்பட்டதான ஒரு வேலை, దేవుని చేత నాకు ఇచ్చిన పని, and when we abound in that, நாம் பெருமையாக காணப்படுவோம். అందులో మనము ఆశీర్వదింపబడేవారు ఉంటాం. it may not be merely a Sunday worship. அது ஒருவேளை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை மட்டுமல்ல, అది ఆదివారం ఆరాధన మాత్రమే కాదు. It may not be merely a Tuesday prayer. ஒருவேளை அது ஒருவேளை இந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஜெபம் மட்டுமல்ல, అది శనివారం సంఘ ప్రార్థన మాత్రమే కాదు. You will be attending a Bible study. ஒருவேளை நீங்கள் சபையிலே வேத ஆராய்ச்சியை கூட நீங்கள் அங்கே அட்டெண்ட் பண்ணலாம். లేకపోతే బైబిల్ పఠనం కూడా కూడిక మాత్రమే కాదు. Or it may be the VBS. ஒருவேளை அது VBS கூட இருக்கலாம். లేకపోతే VBS అవ్వచ్చు. So much of work of the Lord is there. இங்கே கர்த்தருடைய வேலை மிக அதிகமாக அங்கே இருக்கிறது. చాలా దేవుని పని ఉంది. And those who are abounding the work of the Lord will try to win souls every day. இந்த கர்த்தருடைய கிரியையிலே பெறுகிறவர்கள் எப்பொழுதுமே கர்த்தருக்கென்று ஆத்ம ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். ఆ విధంగా ప్రభు కార్యాభివృద్ధి అందు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నూతన ఆత్మలను దేవుని వైపు తిప్పగలరు. In season and out of season they will be preaching the gospel. சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். సమయమందు అసమయమందు కూడా దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించే వారు ఉంటారు. And two more things, and to 2 Corinthians chapter 8 verse 7. இரண்டு காரியங்கள் 2 தீமோத்தேயு 2 Corinthians chapter 8 verse 7. 2 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 7వ వచనం. మీరు ప్రతి విషయంలో అనగా విశ్వాసమందును ఉపదేశమందును జ్ఞానమందును సమస్త జాగ్రత్త యందును. There are four things mentioned here. இந்த இடத்திலே 4 காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ 4 విషయాలు రాయబడినాయి. You will be increasing in faith. நீங்கள் விசுவாசத்தில் பெருகுவீர்கள். విశ్వాసమందు అభివృద్ధి. Even the smallest matter you will bring it to the Lord and you will wait till the Lord himself solves it for you. ஒருவேளை ஒரு சிறிய காரியத்திற்காக கூட நீங்கள் அதை கர்த்தரிடத்திலே கொண்டு வந்து தேவன் அதற்கான தீர்வை கொடுக்கும்படியாக அவருக்கு நீங்கள் காத்திருப்பீர்கள். చిన్న విషయంలో కూడా దేవుని చేత నడిపింపబడి దేవుని చేత శక్తి పొందేలాగా ఆయన వైపు చూస్తూ వేచి ఉండుట. Who is the person who is increasing in faith? விசுவாசத்திலே பெருகிற ஜனங்கள் எப்படி யார் அவர்கள்? విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? They are the people who pray a lot. அதிகமாக ஜெபிக்கிற ஜனங்கள் அவர்கள். వారు అధికంగా ప్రార్థన చేయవారు ఉంటారు. They not only pray, they wait till the Lord himself handles the matter and does the thing for them. அவர்கள் ஜெபிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் கர்த்தரே இந்த காரியத்தை கையாளும் வரைக்குமாக பொறுமையாக காத்து கொண்டிருக்கலாகவும் இருப்பார்கள். వారు ప్రార్థించడం మాత్రమే కాకుండా దేవుడు తానే వచ్చి వారికి కావాల్సిన పని చేసేంత వరకు వారు వేచి ఉంటారు. Also they will be abounding in diligence. அவர்கள் இங்கே போதிக்கிறார்கள். Diligence. ஜாக்கிரதையிலே அவர்கள் பெருகுவார்கள். అలాగే జాగ్రత్త ఉంటారు. సమస్త జాగ్రత్త యందు. 9:30 worship starts at 9:30. I must be there. இங்கே ஆராதனை 9:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது. நான் அங்கே கண்டிப்பாக அதே நேரத்தில் இருக்க வேண்டும். 9:30 ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది. నేను ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉండాలి అని. People are attending the worship service on time. மிக வெகு சிலரே மிக சரியான நேரத்திலே ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். చాలా తక్కువ మంది ఆరాధనకి సమయానికి వస్తున్నారు. Others are very careless. மற்றவர்களுக்கெல்லாம் மிகவும் கவலையீனமாக இருக்கிறார்கள். మిగతా వారు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. The Lord is saying he wants us to be abounding in diligence. தேவன் சொல்கிறார் நாம் జాగ్రత్తనే పెరగ வேண்டும் என்பதாக விரும்புகிறார். మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సమస్త విషయాల్లోనే దేవుడు అంటున్నాడు. Very important this is. இது மிகவும் முக்கியமான காரியம். ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. The Lord has said, see, he has said everything in his own time. He has done everything beautiful in his own time. தேவன் தம்முடைய சமயத்திலே எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்கிறார். దేవుడు సొంత సమయంలో తన సొంత సమయంలో ప్రతిదీ కూడా అద్భుతంగా చేశాడు. The Bible says in the fullness of time alone he came into this world. God became flesh and he went to the cross. காலம் நிறைவேறின பொழுது தேவன் மாம்சத்திலே இந்த உலகத்திற்கு வந்து சிலுவைக்கு சென்றார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన మనుష్య రూపంలోనే వచ్చి ఈ సిలువ వైపు వెళ్ళాడు అనేటువంటిది గ్రంథం సెలవిస్తుంది. So we must understand the importance of coming on time and being present on time.
ஆகவே மிக சரியான நேரத்திலே வந்து ஆராதனையிலே கலந்து கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். కాబట్టి సమయానికి రావట, సమయానికి దేవుని కార్యాలు చేయడం అనేటువంటి ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And then finally we see, கடைசியாக நாம் பார்க்கிறோம், అలాగే చివరిగా చూస్తే of course here it is mentioned, speech also is mentioned here. Page. பேச்சிலே என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ మాటలు కూడా రాయబడి ఉన్నాయి. Speaking for Christ. கர்த்தருக்காக பேசுவது, దేవుని కొరకు మాట్లాడట. It's not vain speech. அது வீணான ஒரு பேச்சுகள் அல்ல. అది ప్రధాన ఉపదేశం కాదు. You allow certain people, they'll keep on talking. இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க விட்டீங்கன்னா அவங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க. ఎవరైనా మనకి ఇష్టమైతే వాళ్ళతో మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. But when they talk for Christ, ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக பேசும் பொழுது, అయితే దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు get an opportunity to speak about the Lord Jesus Christ to somebody, to bring them to Christ, immediately take that opportunity. ஒருவேளை நீங்கள் You don't have to even pray for it. நீங்கள் ஒருவேளை யாரேனும் ஒரு இடத்திலே கிறிஸ்துவை குறித்து பேசி அவர்களை கிறிஸ்துக்குள்ளாக அழைக்க வேண்டும் என்கிறதான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமானால் உடனடியாக அப்படி செய்யுங்கள். நீங்கள் அதற்காக நீங்கள் தாமதிக்கவே வேண்டாம், காத்திருக்க வேண்டாம். ఎవరితోనైనా క్రీస్తుని గురించి మాట్లాడి సువార్తను ప్రకటించి ఆ వారిని క్రీస్తు వైపు తిప్పే అవకాశం కనుక మీకు వస్తే ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వారితో మాట్లాడి క్రీస్తు వైపు వారిని తీసుకురావండి. No, you must be able to talk only for Christ. ஏனென்றால் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக மட்டுமே பேசுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఎందుకంటే మనము క్రీస్తు కొరకు మాత్రమే మాట్లాడే వారం ఉండాలి. And then Colossians chapter 2 and verse 7, I'm finishing up with this last one. இந்த கடைசி வசனத்தோடு நான் முடிக்கிறேன். கொலோசியர் 2 அதிகாரம் 7 வசனம். కొలొస్సీయుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం చివరిగా ఈ వచనం చూసుకొని నేను ముగిస్తాను. Colossians chapter 2 verse 7. கொலோசியர் 2:7. కొలొస్సీయుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. Somebody can read it please. யாராவது வாசிக்கலாம்? ఎవరైనా చదవండి. கொலோசியர் 2:7. நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோடே அதிலே பெருகுவீர்களாக. ஸ்தோத்திரத்திலே பெருகுவீர்களாக. Abound in thanksgiving. நன்றி செலுத்துதலே, ஸ்தோத்திரத்திலே நீங்கள் பெருக வேண்டும். కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుట యందు విస్తరించుచు. In all things give thanksgiving. எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాస్తు చెల్లించాలి. Whether you like it or not, உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా, whether it's against you or not, அது உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்குதோ இல்லையோ, అది నీకు విరోధంగా ఉన్నప్పటికీ you must keep on abounding in thanksgiving. நீங்கள் ஸ்தோத்திரத்திலே பெருகிறவர்களாகவே இருக்க வேண்டும். కృతజ్ఞతాస్తు చెల్లించే విషయంలో వృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి. What is the opposite of thanksgiving? இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு எதிர்ப்பதம் என்ன? కృతజ్ఞతాస్తుతులకి వ్యతిరేక పదం ఏంటి? Murmuring, முறுமுறுப்பு, సనుగొనుగులు, complaining. அங்கே குறை சொல்லுதல், ఫిర్యాదు చేయట. So there are so many people, the worldly people will keep on complaining or murmuring about somebody else or about even God. இங்கே பாருங்க, உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அநேகர் யாராவது குறித்து அங்கே குறை சொல்லிக்கொண்டு குற்றம் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். లోక సంబంధులు చాలా మంది విషయంలో సనుగొనుకుంటూ వారు చెడ్డ మాటలు పలుకుతూ ఉంటారు. So if we want to meet the Lord Jesus Christ, He wants us to have a heart full of gratitude for Him. நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கிற வேளையிலே அவருக்காக நீங்கள் மிக அதிகமான நன்றியுள்ள இதயத்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఆయన కొరకైన ఎంతో కృతజ్ఞత ఆలోచన, కృతజ్ఞత భావము మనలో ఉండవలసి ఉన్నది. Many years before, பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக చాలా సంవత్సరాల క్రితం I said God is a sadist. ஒரு இந்த You know what is sadist? சாடிஸ்ட், மிக துன்பப்படுத்துகிற மற்றவர்களுடைய துன்பப்படுத்துகிறது, மற்றவருடைய துன்பத்துல சந்தோஷப்படுகிறவர் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைச்சேன். மற்றவருடைய துன்பத்திலே சந்தோஷப்படுகிறவர் தேவன் என்று நான் நினைத்தேன். దేవుడు ఇతరులను బాధ పెడుతూ ఆయన సంతోషించేటువంటి మూర్ఖత్వంలో ఉన్నాడు అని నేను అనుకున్నాను. I was murmuring against God. நான் தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்துக் கொண்டிருந்தேன். దేవునికి విరోధంగా సనుక్కుంటూ ఉన్నాను. But the Lord, in spite of me murmuring against Him like this, நான் ஒருவேளை அவர் மற்றவருடைய துன்பத்திலே சந்தோஷப்படுகிறவர் என்று நினைத்து அவருக்கு விரோதமாக நான் முறுமுறுத்துக் கொண்டிருந்தாலும், అయితే ఆయన గురించి సనుక్కునే దానికి బదులుగా He changed my life. He forgave me all my sins. அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி என்னுடைய எல்லா விதமான பாவங்களையும் மன்னித்தார். ఆయన జీవితాన్ని మార్చాడు, నా పాపములను క్షమించాడు. And today when I look back, நான் இன்றைக்கு திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ఈ రోజు నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే things that I thought was meant for evil for me, which God had allowed, that is why I called him a sadist, has all turned out for my good. ஆகவே நான் இந்த விதமாக கர்த்தரை நான் அவர் மற்றவருடைய துன்பத்திலே சந்தோஷப்படுகிறவர் என்பதாக நினைத்தது அவர் அங்கே அனுமதித்து எல்லா விதமான அந்த மோசமான காரியத்தையும் எனக்கு நன்மையாக மாற்றி போட்டார். అయితే ఈ దినాన నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఏ విషయాల్లో అయితే ఆయన నాకు
మూర్ఖుడని నేను అనుకున్నానో అదే విషయాలు నా మంచి కోసం చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను. So we can always be confident and abounding in gratefulness. ஆகவேதான் நாம் இந்த விதமாக நன்றி செலுத்துதலே நாம் மிக அதிகமாக பெருகி நம்பிக்கையோடு காணப்பட முடியும். అందుకనే మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే విషయంలో ఇంకా వృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి. God is not coming for murmurers and complainers. அங்கே முறுமுறுக்கிறவர்களுக்காக குற்றம் சொல்லுகிறவர்களுக்காக தேவன் வருவது கிடையாது. సనుక్కునే వారి కోసము లేకపోతే ఫిర్యాదు చేసే వారి కోసం దేవుడు రావట్లేదు. He is coming for those who will thank him and praise him and worship him all the time. எப்பொழுதுமே யாரெல்லாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்து அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காகவே தேவன் வருகிறார். ఎవరైతే ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నారో వారి కొరకు దేవుడు వస్తున్నాడు. So Paul is saying you can abound in thanksgiving. ஆகவேதான் ஸ்தோத்திரத்திலே பெருகுவீர்களாக என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ. Shall we pray? நாம் ஜெபிக்கலாம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. அன்புள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை பணிந்து கொள்கிறோம். நீ நல்லவர், வல்லவர், வாக்கு மாறாத தேவன், நீ பரிசுத்தர், நீ பூரண சர்க்குணர். எங்களுக்காக சிலுவிலே ஜீவனை கொடுத்து ரத்தம் சிந்தி எங்களை மீட்டுக் கொண்டீர், உயிர்த்தெழுந்தீர் கர்த்தா. நீரே மெய்யான தேவன், நீரே மெய்யான இரட்சகர். உம்மை தவிர வேறொரு தேவனும் இல்லை, உம்மை தவிர வேறொரு இரட்சகரும் இல்லை. எங்கள் பாவங்களை சுமந்து எங்கள் பாவங்களுக்கான தண்டனை ஏற்று மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தவர், விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தி எங்கள் பாவங்களை பரிகரித்தவர், எங்கள் பாவங்களை நீக்கி எங்களை சுத்திகரிக்கிறவர், இரத்தத்தினாலே தூரமாக இருக்கக்கூடிய எங்களை நீராக உமக்கு சயமாக்கக்கூடியவர். இதை விசுவாசிக்காத, இதை நம்பாத மக்கள் மத்தியிலே கூட ஆண்டவரே நீர் தாமே அன்புள்ளவராக இருக்கிறீர். ஆண்டவரே அவளை எப்படியாவது உடைய பட்சத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள நீ பிரயாசப்படுகிறீர். அவர்களும் கூட மெய்யான கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே என்பதை நம்ப நீ உதயசிப்பியா வேண்டிக் கொள்கிறோம். இதனால் அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, எனக்காக என்னை படைத்த கடவுள் மனிதனாக வந்து கல்வாரி சிலுவிலே பாவங்களை சுமந்து என் பாவங்களுக்கான தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார். எனக்காகவே சிலுவிலே பாடுபட்டார், மரித்தார், அடக்கம் செய்யப்பட்டார், உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லி விசுவாசித்து உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள உதயசிப்பியா ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, விசுவாசிகளாக நாங்கள் கூட வருகை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தாவுடைய வருகை மிக மிக சயமாயிற்று. கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம். நாங்கள் கூட ஆண்டவரே இந்த 11வது ஆண்டில் இந்த சாட்சியானது 12வது ஆண்டுக்குள்ளாக பெருகி போகிறது போல நாங்கள் கூட எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பெருகி போகக்கூடியவர்களாக காணப்பட கிருபை செய்யும். நீர் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் அனைத்தையும் நாம் வேதத்தில் சற்று தியானித்தோம். எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த அம்சங்களிலே தெய்வீக லட்சணங்களிலே நாங்கள் பெருகிக் கொண்டே இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து நாம நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் ஆறுதலும் அரவணைப்பும் ஆசீர்வாதம் நடத்தலும் பாதுகாப்பும் சமாதானம் நம் அனைவரோடும் இப்பொழுது எப்பொழுது கர்த்தர் வரும் வரைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவசிய சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். தட்டிக்கொண்டிருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இதய கதவை திற. தட்டிக்கொண்டிருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இதய கதவை திற. பெற்றிடலாம் இன்ப வாழ்வு, இன்னும் சுகித்திடலாம். பெற்றிடலாம் இன்ப வாழ்வு, இன்னும் சுகித்திடலாம். அவர் வருகை அது அதிவிரைவில் உள்ளது. ஆண்டவர் வருகை அது அதிவிரைவில் உள்ளது. மீண்டும் ஒரு நாள் மிக மதிலே தோன்றிடும் நாள் வருது. மீண்டும் ஒரு நாள் மிக மதிலே தோன்றிடும் நாள் வருது. ஆண்டவர் வருகை அது அதிவிரைவில் உள்ளது. ஆண்டவர் வருகை அது அதிவிரைவில் உள்ளது. வந்த எல்லாருக்கும் பிரைஸ் லார்ட். என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த வருடாந்திர ஸ்தோத்திர கூட்டத்திலே மிகுந்த வாஞ்சியோடு ஜெபத்தோடு கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் நாமத்திலே எங்களுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் செல்வதற்கு முன்பதாக உங்களுக்காக
பேஷபா சபையினுடைய விசுவாசிகள் மிகுந்த பிரயாசத்தோடு உங்களுக்காக மிக அருமையான அன்பின் விருந்தை ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே நீங்கள் எல்லாரும் அதிலே கலந்து கொண்டு இந்த ஐக்கியத்திலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு உங்களுடைய வீடுகளுக்கு திரும்பி செல்லும்படியாய் உங்களை தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து அவருடைய வருகைக்கென்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவாராக. ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord.